आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 93 पढ़ेंगे। और इस जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाक़कुम तुम्हारा अहद तुम्हारा वादा, और जब हमने तुमसे वादा लिया वरफ़ाना और उठाया हमने बुलंद किया हमने और बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे तूर पहाड़ को। वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर और उठाया हमने बुलंद किया हमने ऊपर तुम्हारे तूर पहाड़ को। खुज़ू पकड़ो माँ जो कुछ आतैनाकुम हमने दिया तुमको, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया, बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के, वस्माऊ और सुनो। कालू उन्होंने कहा समेना हमने सुना, व असैना और हमने ना माना। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने ना माना। व उशरिबू और पिलाई गई फ़ी कुलूबिहिम उनके दिलों में इजला बछड़े की मोहब्बत। व उशरिबू फ़ी कुलूबिहिमुल इजला और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से। कुल कह दे बी समा बुरा है या मुरुकुम जो हुक्म करता है तुमको, बिही साथ इसके, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान। बुरा है जो हुक्म करता है तुमको तुम्हारा ईमान। इन कुंतुम अगर हो तुम मोमिनीना ईमान वाले। इस आयत में बनी इसराइल को मज़ीद कुछ और याद कराया जा रहा है, यानी वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया था, ईमान लाने का वादा, तुरात पर अमल करने का वादा, और हमने तुम पर कोहे तूर को बुलंद किया था। बनी इसराइल की नाफरमानियों और तुरात पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इनको एक मौका पर ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा और झंझोड़ा था। कोहे तूर को ज़मीन से उखाड़ कर इन पर खड़ा कर दिया और बनी इसराइल से कहा कि पकड़ो जो तुम्हें दिया जा रहा है और इस पर अमल भी करो। मज़बूती से पकड़ने से मुराद इसकी तस्दीक करो, इसको समझो, इस पर अमल करो और इसके मामले में किसी सुस्ती और कुताही का शिकार ना हो। और सुनो और सुन के उड़ा ना दो, यानी सुनी अनसुनी ना करो, बल्कि सुनो और अमल करो। जो कहा जा रहा है इसको मान भी लो और जवाब भी दो। उस वक्त उन्होंने पक्का अहद किया था कि हम मानेंगे। उन्होंने ज़बान से कह लिया कि हमने सुन लिया और अमल से नाफरमानी की। जो कहा गया था वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत सरायत कर गई थी, बैठ गई थी, यानी घर कर गई थी। जब किसी चीज़ की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है तो वो इस तरह रच बस जाती है जैसे मिट्टी को पानी दो तो पानी मिट्टी में जज़ब होकर रह जाता है और वो पानी मिट्टी से फिर निकाला नहीं जा सकता। बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में ऐसे ही रच बस गई थी जैसे जिस्म में पानी रच बस जाता है। लेकिन ये मोहब्बत इनके दिलों में इनकी नाफरमानियों और कुफर की वजह से डाली गई थी। वउशरिबू फ़ी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से, और वो बछड़े की मोहब्बत जैसे फितना में मुब्तला कर दिए गए। ये कैसा ईमान है? कुल भी समा या मुरुकुम बिही ईमानुकुम, कहा गया ये कैसा ईमान है जो तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत छोड़कर बछड़े की मोहब्बत दे रहा है। अगर तुम अपने ईमान के दावे में सच्चे हो तो ये किस किस्म का ईमान है जो तुम्हें अल्लाह को बुलाकर बछड़े के बुत को तुम्हारे लिए महबूब किए हुए हैं। इस आयत में जिन बनी इसराइल को मुखातिब किया जा रहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के थे। उन्होंने बछड़े की पूजा तो नहीं की थी, लेकिन उनके आबाओ अजदाद ने की थी। लेकिन ये एक ही उम्मत थे, अपने आबाओ अजदाद को बुरा नहीं कहते थे, बल्कि उनके कामों पर फ़ख्र करते थे।
کسی قوم کے غلط کام میں ان کا ساتھ دینا اور ان کو برا نہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بھی ان میں ملوث ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہے، اگرچہ وہ ظلم نہ ہی کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو کھڑا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ وہ پہاڑ کو اٹھا کر کسی پر بھی معلق کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بنی اسرائیل نے سرکشی سے کہا ہم نے سنا، ایک مطلب یہ کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور دوسرا مطلب کہ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم نہیں مانیں گے، عمل سے بھی بتایا اور زبان سے بھی انکار کیا۔ ان کے حق کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ بچھڑے کی محبت دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کسی اور چیز کی محبت دل میں بسی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، بہت سی باتیں جن کا مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی وجہ سے ان گناہوں کو کر جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اجل ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خواہشات کی تکمیل کا بت ہے، جس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہر وہ کام جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائے وہ ہمارے لیے اجل ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ محبت نہیں دینی چاہیے، اور اگر اللہ کی محبت سے وہ چیزیں محبت میں بڑھ گئی تو وہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں اور کفر کی وجہ سے ان کے اوپر بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ زبانی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل اس کا ساتھ نہ دے۔ انسان کو حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حق کا انکار، حق کا کفر انسان کی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی محبت گر کر جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایمان عمل کا محرک ہے، جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایمان ہی درست نہیں تھا، لہٰذا ان کے اعمال درست نہیں تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے۔